अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टार DVD कोलियां रोड डिंगा ते 5 स्टार DVD basrian दे लैके आए ने तुहाडे वास्ते सैफ मलूक दी एक बड़ी सोहनी जी महफिल। आवाज जनाब हाजी मोहम्मद आजम साहब, पिंड दा नां नदीर, किसे तारफ दे मोहताज नहीं, बड़ी सोहनी ते सुथरी जी आवाज। उन्हां नाल जनाब qari रशीद साहब, पिंड दा नां गंजा, जनाब उस नाल साथ दे रहे ने। ਇਹ प्रोग्राम टोपा उस्मान विच पेश किया गया ते तावन 5 स्टार DVD कोलियां रोड डिंगा। 5 स्टार उन्हां सारे सजना ते भरावां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार है जेड़े सानू इतना प्यार दिंदे हो YouTube ते Facebook ते। ਇਹ सब जो कुछ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सब ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ 5 स्टार DVD कोलियां रोड डिंगा। और साड़ा ना कोई कनेक्शन नहीं, वो दोनों लवाए जो भी हज़रात अज दी पुरवकार महफिल एक बहुत ही बड़ा ऐस गए गुजरे दौर के चौधरी मोहम्मद आरफ ने, चौधरी गुलाम गौस ने, चौधरी गुलाम रसूल साहब ने, इन्होंने बहुत ही बड़ा एक वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रात आज की ये पुरवकार महफिल चौधरी मोहम्मद आरफ, चौधरी गुलाम गौस, चौधरी गुलाम रसूल इन्होंने तरफों इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन काम फिर पहला तलावत कलाम मजीद हुए थी, उस तो पीछे ਤੁਹਾਡੇ सामने ने हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद रशीद साहब भी ने आए, भाई मोहम्मद आजम चिश्ती साहब भी, तो तुहानू अल्लाह ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल्लां में सुनाण दे नाती आवाज़ ते कोई मियाँ साहब का कलाम में सुनाण दे। इस तो पहला तिलावत कलाम मजीद मैं कहने लगा तो सारे गौर नाल सुनो। इस वास्ते कुरान करीम सुनना फर्ज है, पढ़ना सुन्नत है, तवज्जो नाल ध्यान नाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह والثمرات
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اتر تھوڑا جائیں گے کھول نہ میں نہایت شکر گزار بھائی مدثر صاحب اور بھائی عارف صاحب انہوں نے بھی بھائی نے جڑا سانو اس نے قرآنی محفل دعوت دیتی. جتنے لوگ محفل میں آئے ہیں یہ بڑی نہ دی ذوق ہے رشوت ورتنا اتنی گرمی بھی جس محفل میں جانا کتنا آسان کام نہیں. تو زیادہ تر کیونکہ نیک کام دے بھی شامل ہونا جڑا شیطان ہوتا ہے وہ رکاوٹ کرتا ہے. کئی لوگ ویسے ہی مولوی ہیں حالانکہ مولوی جڑا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سوال کیتا کہ دنیا سب کو اچھا بندہ کہڑا ہے. حضور نے فرمایا پورا سوال کر بس سب تو اچھا کہڑا سب تو پیڑا کہڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی من جواب. حضور نے فرمایا کہ اگر چنگا ہوئے نا مولوی سب تو چنگا بندہ دنیا تو جڑا تمہیں کوئی گل دسے تو جی پیڑا ہوئے نا مولوی تو وہ جا پیڑا دنیا تو بندہ بندہ. اس واسطے علماء کرام جڑے نے امداد کو احترام لوگ وہ جی چھڈو جی وہ صرف شیطان جڑا ہے سارے لوگ دین دا علم جڑا یہاں کو تمہیں سکھانا. تو اسی تسی بلایا چلو اللہ دے تسی نیک بندے ہو رل مل کے اسی کوشش کرنی ہے سرکار کی ناز شریف آنا کلام. تو یہ جڑے لوگ آ گئے نے بڑے خوش قسمت نے سن نیک محفل نہیں ہونے کوئی دوجا گوائیے ہونے تو سارے لوگ ٹوٹ جانا کوئی کام والے اس محفل میں آ جانا. تو پھر اپنی گرمی میں سنا تھوڑی بڑی ہمت ہے تو تشریف لے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگے بھی اتنے کئی دفعہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں پہلی بار پھر حضور دی ناز شریف جنہیں صدقے سارا اسی دنیا سے حاصل. اس کے بعد رمی کشمیر کا کلام جو بھی تھی آخو ان شاء اللہ. تو قاری صاحب سارے ایک بار محبت کے نال حضور صاحب کی بات کر درود پاک میں پیش کرو. پانی کا اپنا جڑا وہ کدھر گیا پانی وہ کسی گلاس اچھا رکھ لیا سانو پانی کے نال ضرورت ہوتی اس واسطے ایک جگ پانی کا گلاس. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ